अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक बार फिर हम आपको डस्का की ज़ारा केस की समात जो है कि अहवाल आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इसमें इंतज़ार किया जा रहा था फ्रांसिक रिपोर्ट्स का, और उन फ्रांसिक रिपोर्ट्स के ज़रिए तय होना था कि ज़ारा के साथ किस किस्म के जुल्म जो है वो ढाए गए, जिसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। क्योंकि बज़ाहिर तो सबको मालूम है कि सफोकेट किया गया, उसके चेहरे पर जो है वो तकिया रखा गया और उसके बाद उसके जिस्म को टुकड़ों में तकसीम करके जो है गंदे नाले में बहा दिया गया। उसके बाद वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, और फिर ये सास, नंद, उसके बाद उसका जो बेटा और फिर नवीद नामी शख्स, इन तमाम को हिरासत में लिया गया और इस केस में ये तमाम के तमाम जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। अब इनकी फ्रांसिक 2 रिपोर्ट सामने आ गई हैं, जिसका मुकम्मल तौर पे अहवाल अब आपके मैं सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें आपको मालूम होगा कि इस बेचारी के साथ क्या क्या जुल्म किए गए और वो कैसे इस दुनिया से बेदर्दी के साथ रुखसत हुई। क्योंकि गुज़श्ता कुछ रोज़ से मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि इस मौजू के ऊपर कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन थी नहीं जिस पर मैं बात करता, लेकिन कुछ आप में ही से कुछ दोस्तों ने, बल्कि उस दिन एक मेरे बड़े ही प्यारे भाई यूके से वो बोल रहे थे और उन्होंने मुझे एक गिला किया। उन्होंने कहा कि देखें, अब आप लोग इस पे बात नहीं कर रहे। तो मैंने उनको बताया था कि देखें, जब कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो तब ही हम इस मौजू पे बात कर सकेंगे, क्योंकि पुरानी बातें बार बार रिपीट करते हुए भी इंसान अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोग उस पर गिला भी करते हैं कि भाई आप वही बातें पुरानी दोहरा देते हैं, शायद आप सिर्फ व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ उस वक्त बात करूं जब मेरे पास कोई नई चीज़ आ जाए, एटलीस्ट वो मेरे लिए नई हो कि मुझे उसका मालूम ना हो, फिर उसमें से मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। और बाज़ औक़ात आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से पहले आप तक पहुंच चुकी होती है, वो भी चंद लोगों तक, और उसमें से कई जो है बल्कि ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे नहीं होते, जिनको उस इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए होती है। ये एक मैंने छोटी सी वजाहत करनी थी। इंशाल्लाह हम इस केस को ज़िंदा रखेंगे, और जब तक हम इनको इबरतनाक सज़ाएँ कानून के मुताबिक नहीं दिलवा लेते, हम बात करते रहेंगे। लेकिन बात हम जनरली करेंगे, जब भी कोई हमारे पास डिटेल आ जाएगी तो हम उस पर बात करेंगे। अच्छा जनाब, अब ज़ारा के जो फ्रांसिक के लिए नमूने हासिल किए गए थे बॉडी के, 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। उसके मुताबिक 11 नवंबर को वो फ्रांसिक जो है पंजाब फ्रांसिक साइंस जो लैब है उसको भिजवा दिए गए थे, और फिर 6 दिसंबर 2024 को इस पे काम का आगाज़ हुआ, उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया गया, और 12 दिसंबर 2024 को उसका रिज़ल्ट आ गया। अब पंजाब फ्रांसिक साइंस लैब एजेंसी जो है, उसके मुताबिक उसके ब्लड का जो नमूना हासिल किया गया था वो हासिल किए गए। उसके अलावा उसके स्टमक के नमूने हासिल किए गए, उसमें जो अज्जा थे वो थोड़े थोड़े जो है वो नमूने हासिल कर लिए जाते हैं। उसके अलावा उसके जिगर, तिली, गुर्दों के नमूने, और फिर जो ब्रेन का, दिमाग का नमूना भी हासिल किया गया था, ताकि इस पर्पज़ के लिए कि इनको भी टेस्ट से गुजारा जाए, ताकि एक्चुअल पोजीशन मालूम हो सके कि उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनको अदालत में साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक एक चीज़ जो है वो कोर्ट के सामने पड़ी हो, और उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचती है कि केस जो है वो दुरुस्त तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया, और उसके बाद मुल्ज़िमान का जो ताल्लुक है वो साबित हो गया। उसके अलावा छोटी और बड़ी आंत के जो हैं वो भी नमूने हासिल किए गए थे, टुकड़े हासिल किए गए थे, और उसका मकसद आपको पता है यही है कि टेस्ट करना था कि क्या खाया, क्या पिया, जो भी उसमें जो कुछ उसके बॉडी में गया या नहीं गया, वो तमाम तर चीज़ें हैं। अब जो मैदे से जो लिए गए थे, जो सैंपल लिए गए थे, उनका मकसद ये था कि कोई ड्रग्स तो नहीं दिया गया, कोई जहर खुरानी तो नहीं करवाई गई उसको मारने से पहले, तो उसका मकसद यही था। और उसके बाद मालूम ये हुआ है, अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई हैं, कि उसमें ना तो कोई ड्रग्स सामने आई है, ना ही कोई जहर खुरानी सामने आई है, बल्कि उसको आपको पता है जिस तरीके से मारा गया वो अब सबके सामने है कि चेहरे पर तकिया रख के सफोकेट कर दिया गया, और उसके बाद उसकी बात में जाके मोड़ के ऊपर रख के उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। उसके अलावा जनाब उसके जो नमूने कुछ और भी हासिल किए गए थे 21 दिसंबर को, और उस पर 23 दिसंबर को जो है वो काम शुरू हुआ। उसमें जो है ज़ारा का जो हार्ट है, पूरा दिल है, वो था। फेफड़े उसके जो है उनका जो है वो एग्जामिन किया गया है, उसके ज़ाहिर है ये सैंपल लिए जाते हैं। उसके अलावा जिगर और गुर्दों के भी सैंपल लिए गए हैं।
اب معلوم یہ ہوا ہے کہ جو اس کا ہارٹ ہے اس کی شریانوں پر دباؤ دیا گیا تھا یا دباؤ پایا گیا ہے، یہ ایک چیز کلیئر ہو کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد جی اس کے پھیپھڑوں پر بھی جو ہے وہ کنجنشن تھوڑی سی ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے چیزیں جو ابھی سب سامنے آ رہی ہیں، 2-3 چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، جس میں وہ زہر خورانی یا پھر کوئی ڈرگز یا کچھ اس طرح کی چیز وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ثابت ہو پائی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ڈی این اے بھی لیے گئے تھے۔ ڈی این اے کے مقصد یہ تھا کہ اس کے والد کے اور اس کے جو آپس میں میچ کیا جا سکے، کیونکہ کورٹ نے ایسے نہیں ماننا کہ یہ زارا ہے۔ دیکھیں اس وقت اس کا کوئی چہرہ سامنے نہیں ہے، اس کا جسم سامنے نہیں ہے، کورٹ نے ماننا ہے ڈاکومنٹ کے ذریعے۔ تو اب کورٹ کو کس طرح منانا ہے، اس کے لیے ڈی این اے لیا گیا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جو ملنے والی جو جسم کے حصے ہیں وہ زارا کے ہیں، اور اس کا جو ڈی این اے ہے والد کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی وہ زارا ہے جو ان کی بیٹی ہے شبیر صاحب کی، اور یہ ان کا لنک جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ اس طرح کورٹ میں یہ کیس ثابت ہوگا کہ بھائی یہی زارا ہے۔ آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے، پولیس کے کہنے سے کورٹ نے ماننا نہیں ہے۔ جب تک آپ نے کورٹ کو کوئی ایویڈنس نہیں دینا، کوئی جو ہے اس کو شواہد اس کے سامنے نہیں رکھنے، اس کے بعد کورٹ مانے گی۔ جتنا بھی یہ ایویڈنس ہے، یہ تمام تر ایویڈنس وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں بظاہر تو ملزمان مان بھی رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر پولیس کے سامنے اعتراف بھی کر لیا، لیکن کورٹ میں وہ مکر جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پولیس کے سامنے ماننا، پولیس کے سامنے کہنے سے، ان کے کہنے سے یا میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کورٹ میں ثابت کرنا ہے کہ ان ملزمان نے ہی زارا کو مارا ہے، اور مرنے والی کون تھی، وہ زارا ہی ہے۔ تو اس کے لیے یہ تمام تر جو ہے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، اور ان شواہد کو اکٹھا کر کے لنک کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب اس کا جو چلان ہے فائنل جو ہے رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ پہلے عبوری چلان تو آپ کو پتہ ہے تیار کیا جا چکا ہے، جس میں ان کو ایکیوز جو ہے وہ نامینیٹ کیا جا چکا ہے، اور اس میں ان کا جو چلان ہے وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا جا رہا ہے، تاکہ جو بھی اس میں سکم ہوں گے، لکناز ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا، اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے، کچھ نکالنا ہے، پروسیکیوشن جو قانون کے مطابق ظاہر ہے قانونی طور پہ وہ سمجھتی ہے کہ اس میں یہ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ اس نتیجے پہ پہنچ سکیں گے کہ بھائی اس کو کیا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب فائنل ہو جائے گا تو پھر چلان عدالت میں جمع ہو جائے گا، اور اس کے بعد چالان کے بعد ان کو چارج فریم کر دیا جائے گا، پھر ان کے اوپر فرض جرم عائد کی جائے گی۔ فرض جرم عائد کرنے کے بعد باضابطہ طور پہ ٹرائل کا آغاز ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، اور پولیس اور استغاثہ اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں ثابت کرنے میں کامیاب ہوگی۔ نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ ان کو سزائیں بھی کروانے میں کامیاب ہوں گے، اور سخت سے سخت سزائیں جس کے یہ مستحق ہیں ان کو دی جائیں، تاکہ آنے والے دور میں کوئی خدا نخواستہ ایسی زارا کا کیس ہمیں اور نہ دیکھنا پڑے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ غلام شبیر صاحب کو صبر دے، زارا کے بیٹے کو لمبی زندگی، عزت والی زندگی دے، اور زارا کے درجات بلند کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔